समस्त को नमस्कार। आज इंग्लिश ग्रामर क्लास को स्वागत करुछु और सुजोग पाई प्रभु को धन्यवाद दिए। आसंतु आज आम इंग्लिश ग्रामर रो कंडीशनल सेंटेंस उपरे आलोचना करबा को जिबा। कंडीशनल सेंटेंस माने शर्तमूलक वाक्य ताहा उपरे आमे आलोचना करिबा। आ शर्तमूलक वाक्य रे आमे जदि बोलिबा शब्द को व्यवहार करि थाउ, जहा को इंग्लिश रे इफ बोली कहा जाए। इफ माने जदि, आ जदि थाई जदि सेंटेंस टी आसे ताहा को आमे कंडीशनल सेंटेंस बा शर्तमूलक वाक्य बोली कहि थाउ। शर्तमूलक वाक्य रे दुईटी क्लॉज थाए। गोटे होची इफ क्लॉज, आ गोटे मेन क्लॉज। अर्थात इफ क्लॉज माने जदि थाई गोटे खंड वाक्य एवं तापरे जदि न थाई रिजल्ट आसीबा खंड वाक्य को आमे देखू। दुईटी क्लॉजेस इफ क्लॉज आउ मेन क्लॉज आमे देखू। इंग्लिश ग्रामेटिकल लैंग्वेज रे इफ क्लॉज को प्रोटासिस बोली मध्य कहा जाए एवं मेन क्लॉज को अपोडोसिस बोली कहा जाए थाए। साधारणतः इंग्लिश ग्रामर रे आमे चारि प्रकार रो शर्तमूलक वाक्य को देखिबा को पारू। कंडीशनल सेंटेंसेस सबू चारि प्रकार रो अटे। प्रथमटी जीरो कंडीशनल, द्वितीयटी फर्स्ट क्लास कंडीशनल, तृतीयटी सेकंड क्लास कंडीशनल एवं चतुर्थटी थर्ड क्लास कंडीशनल। यही प्रकारे चारि प्रकारर कंडीशनल सेंटेंसेस बा शर्तमूलक वाक्य इंग्लिश ग्रामर रे आमे देखिबा को पाऊ। जीरो कंडीशनल ताहा साधारणतः यूनिवर्सल फैक्ट बा सार्वजनीन सत्यता को उपस्थापन करि थाए। जेतेबेले आमे फर्स्ट क्लास कंडीशनल को आसू, ता साधारणतः जहा वास्तविक बा संभव ताहा को परिप्रकाश करि थाए। सेकंड क्लास कंडीशनलिटी जहा असंभव बा अवास्तविक वर्तमान रे किंबा भविष्यत रे ताहाकु परिप्रकाश करे। जब हमें थर्ड क्लास कंडीशनल को जाऊ, ताहा साधारणतः अतीतर अवास्तविक बा असंभव विषय को परिप्रकाश करे। प्रथम आमे देखिलु जे यूनिवर्सल सार्वजनीन सत्यता को जीरो कंडीशन प्रकाश करे। फर्स्ट क्लास कंडीशन किंतु सत्य संभव वास्तविक कथा को परिप्रकाश करे। आ विशेष भावे ताहा भविष्यत संबंधी होई थाए। सेकंड क्लास कंडीशनलिटी आउ थर्ड क्लास कंडीशनलिटी ए दुईटी जाक अवास्तविक बा असंभव परिस्थिति को परिप्रकाश करे। सेकंड क्लास कंडीशनलिटी विशेष भावे जो असंभव अवास्तविक को प्रतिपादन करे, ताहा विशेष भावे फ्यूचर संबंधी भविष्यत संबंधी।
थर्ड क्लास कंडीशनल जहाँ ताहा असंभव अवास्तविक को परिप्रकाश करे किंतु यह भविष्यत संबंधी नुहे अतीतर अवास्तविकता को से परिप्रकाश करिथाए। एही प्रकारे चारोटी कंडीशनल सेंटेंसेस चारि प्रकार रो कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तमूलक वाक्य सबू आमे अति सुस्पष्ट भावे जानिबा मने रखिबा निहाती आवश्यक अटे। 0 फर्स्ट सेकेंड थर्ड एही प्रकारे चारोटी रही। आसतु आमे प्रांजल भावे गोटी गोटी को लक्ष्य करने को जिबा। प्रथम होची जीरो कंडीशनल आ जीरो कंडीशनल रे मु कहली साधारणतः यूनिवर्सल फैक्ट बा सार्वजनीन सत्यता को प्रतिपादित करा जाय थाए। एहारी गठन केमिति ताहा मूल विषय जानिबा दरकार। एठारे मध्य आउ जेपरि पूर्वर मु कहली दुईटी खंड वाक्य बोलंतु गोटे इफ क्लॉज द्वितीयटी मेन क्लॉज अर्थात गोटे प्रोटासिस द्वितीयटी आपोडोसिस। आउ बड़ कथा होची एहा जे ए प्रोटासिस इफ क्लॉज टी सिंपल प्रेजेंट टेंस होई थाए। आपोडोसिस मेन क्लॉज ताहा मध्य सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होई थाए। काहे कि दुईटा जाक प्रेजेंट सिंपल रहुछि ना एहा गोटे सत्यता पुणी एपरि गोटे सत्यता सबुदिन पई जहा सत्यता यूनिवर्सल फैक्ट सार्वजनीन सबुठारे ताहा सत्य सबु कालरे ताहा सत्य ताहाकु प्रतिपादन करिथिबारु दुई पार्श्व जाक सिंपल प्रेजेंट होई थाए। देखंतु उदाहरण प्रोटासिस होची एहा इफ वाटर reaches 100 degrees Celsius ता होची प्रोटासिस। if water reaches simple present tense main clause it boils या उत्तप्त हुए या गरम हेबा को लगे या संपूर्ण रूपे उत्तप्त हुए it boils या मध्य simple present tense। if water reaches 100 degrees it boils simple present आउ ताहा यूनिवर्सल फैक्ट अटे। इफ लागिछि जे आमे भाबिबा नाही जे गोटाए हब बा न हब सेमिति परिस्थिति आसुची ताहा नुह। एही स्थान रे रीडर पाठक पाठिका जानिबा दरकार बारी पारिबा दरकार जे जद्यपि इफ लागिछि एहा जीरो कंडीशनल आ एहा गोटे वास्तविक सत्यता जहाँकि यूनिवर्सल सत्यता ताहाकु प्रतिपादन करुछि। आ सेति पई उभय पार्श्वर वाक्य सिंपल प्रेजेंट रहुछि। द्वितीय कंडीशनल सेंटेंस निकटको आसीबा ताहाकु फर्स्ट क्लास कंडीशनल बोली कहा जाए। आउ ताहा संभव बा वास्तविक परिस्थिति को परिप्रकाश करि थाए किंतु ताहा भविष्यत संबंधी होई थाए। जेतेबेले भविष्यत संबंधी ता माने सबु काल रे सबु स्थान रे ताहा सत नुहे भविष्यत काल पई किछि गोटे सत विषय सेइतपई एहा यूनिवर्सल फैक्ट हिसाब रे एहाकु निया जाय परिबो नाही। सत कथा संभवपर कथा आसिबो किंतु भविष्यत संबंधी
ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଠନାକୃତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିବ, ପ୍ରୋଟାସିସ୍ରେ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆପୋଡୋସିସ୍ ଯାହାକି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ତାହା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ଧାରଣ କରିବ। ଗୋଟେ ପଟ ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର। If you study hard, if clause simple present tense ରେ ରହିଲା, you will pass better, ତା ଆପୋଡୋସିସ୍ you will pass ତା ହେଉଛି simple future। ସତ କଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ଟି ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ଟି ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଏହା ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲରେ ଯିବ। ସମ୍ଭବ ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାହା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ କଣ୍ଡିସନାଲ ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ତୃତୀୟଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହା ହୋଇଛି। ଏହା ଏବଂ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ ଆସେ ବା ଆସିବ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ୍ଡିସନାଲ ଅବାସ୍ତବିକ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରାୟ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଏ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲଟି ଯେଉଁ ଅବାସ୍ତବିକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ବା ଅବାସ୍ତବିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ କଥା ଦେଖିବା, ତାହା ଆଉ ଅତୀତର ଅବାସ୍ତବିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଅବାସ୍ତବିକ ବିଷୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ୟୁଚର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଯାହାକି ଶେଷ କଣ୍ଡିସନାଲ ଥାର୍ଡ଼ କଣ୍ଡିସନାଲ ଆମର, ତାହା ଅତୀତର କଣ୍ଡିସନାଲକୁ ଅତୀତର ଅବାସ୍ତବିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲର ଗଠନାକୃତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ଟି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଭର୍ବ ଲାଗିବ, ତାହା ହେଉଛି ଉଡ୍ ମଡେଲ ଭର୍ବ। ଉଡ୍ ପରେ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆସିବ, ତାହା ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଭର୍ବ ଗୋ, ଇଟ୍, ଟେକ୍, ସେହିପରି ଭର୍ବ ଆସିବ। ସାଧାରଣ କଥା, ଉଡ୍ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଭର୍ବ ଆସିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ବେସିକ୍ ଭର୍ବ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଇଏନଜି ଲାଗିବ ନାହିଁ କି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲ୍ ସେ ବେସିକ୍ ଫର୍ମଟି ଆସିଥାଏ। ଏ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନାଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଗଠନାକୃତି ଏହି ପ୍ରକାର। ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ, ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଉଡ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ବେସିକ୍ ଭର୍ବଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ଏହା, if I own the lottery, I would buy a bike.
ଅତୀତରେ ଘଟଣା ସରିଛି ସେମିତି ପରି ଲାଗୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଲାଗିଛି। ଅତୀତରେ ଘଟଣା ସରି ଯାଇଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହଁ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବା ଫ୍ୟୁଚର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଆଉ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ସିମ୍ପଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ବା ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ପ୍ଲେନଲି, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ସଦୃଶ୍ୟ ତାହା ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଅବାସ୍ତବିକତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ସିମ୍ପଲ ପାଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଉ ମେନ୍ କ୍ଲଜରେ ଉଡ୍ ଆଉ ବେସିକ୍ ଭର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଆଇ ଉଡ୍ ବାଇ ଏ ବାଇକ୍। ଉଡ୍ ଆଉ ବାଇ, ଉଡ୍ ପରେ ପରେ ବାଇ ଆସୁଛି। ଶେଷ ଚତୁର୍ଥ କଣ୍ଡିସନାଲ ହେଉଛି ଆମର ଥର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡିସନାଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅବାସ୍ତବିକ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୁହେଁ, ଅତୀତ କାଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଟେ। ଏହାର ଗଠନାକୃତି ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ଇଫ୍ କ୍ଲଜ୍ ବା ପ୍ରୋଟାସିସରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଆମେ ହ୍ୟାଡ୍ ଗନ୍, ହ୍ୟାଡ୍ ଡନ୍ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଥାଉ, ତାହା ଲାଗେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ। ଆପୋଡୋସିସ୍ ବା ମେନ୍ କ୍ଲଜରେ would have gone, would have received ଏହି ପ୍ରକାର would have plus PP form verb, would have plus third form ଆମେ ତାକୁ past participle form ବୋଲି କହୁ। gone, taken, broken, written ସେହି ଫର୍ମର ଭର୍ବ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟି ଏହି ପ୍ରକାର। ଇଫ୍ କ୍ଲଜରେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ମେନ୍ କ୍ଲଜରେ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଥର୍ଡ ଫର୍ମର ଭର୍ବ ଗନ୍, ଟେକେନ୍, ବ୍ରୋକେନ୍, ଲୁକ୍ଡ, ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଫର୍ମର ଭର୍ବ ଲାଗିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର, ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚାତାପ କରି ଲୋକଟା ଭାବୁଛି ଯଦି ମୁଁ ତାହା ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଅତୀତର ସନ୍ଦର୍ଭ, ଅତୀତର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରିଏଲାଇଜ କରି ଲୋକଟା ଏଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅବାସ୍ତବିକ, ଯାହା ଘଟି ନାହିଁ ଆଉ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅତୀତ ସମୟ ପଳେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯଦି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁରା ଅତୀତ ତାହା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଆମେ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅବାସ୍ତବିକ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ଅତୀତ କାଳର। If they had left earlier, they would have got
द बस और द ट्रेन ट्रेन पड़े जाइए बस टे पड़े जाइए तापरे रियलाइज करुची चिंता करुची जदि मु अति शीघ्र पहुंची थाते स्टेशन रे मु पाई पारि थांती पुणी सिचुएशन किंतु पास्ट यह हूँ आमर थर्ड क्लास कंडीशनल अटे जितेक शर्तमूलक रही इफ क्लॉज इफ सेंटेंसेस रही से सबुजाक चारि प्रकार जीरो कंडीशनल ताहा यूनिवर्सल फैक्ट को परिप्रकाश करे आउ तार स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट द्वितीयटी आम देखुचु फर्स्ट क्लास कंडीशनल आउ ताहा सत्य संभव वास्तविक विषय को परिप्रकाश करिथाए आउ एठारे सिंपल प्रेजेंट आउ सिंपल फ्यूचर व्यवहृत होता है बाकी दुईटा सेकेंड आउ थर्ड एमाने अवास्तविक असंभव विषय को परिप्रकाश करिथांती सेकेंड क्लास कंडीशनल रे आमे देखुचु इफ क्लॉज रे सिंपल पास्ट मेन क्लॉज रे वुड गो वुड टेक वुड लिसन बेसिक वर्ब शेषटी अतीतर अवास्तविक बा असंभव इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस मेन क्लॉज would have gone, would have taken, would have received, would have destroyed. Third form, past participle form, would have परे आसी थाए आउ ए सब को जदि आम स्पष्ट भाव जानिबा तेबे आमर लेखिबा पढ़िबा कहिबा अति सुस्पष्ट हेबाको पारिबा स्टूडेंट्स निश्चित भाव मनोजोगर सहित शुणु बुझंतु प्रैक्टिस करंतु आउ ए आशीर्वाद कारण हम प्रभु अल्प शिक्षा समस्त को आशीर्वाद करंतु धन्यवाद।